Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang yang terakhir. Ya. Sekarang yang terakhir sama seperti tadi, tapi tidak mengayunkan tangan ya. Jadi jinjit ke belakang, tumit jangan sampai roboh di apa ini? Seimbangkan. Jadi seimbangkan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu lagi itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Oh. Halo semuanya, jumpa lagi di Happiness Story. Kali ini perjalanan part 2 saya menuju ke Dieng Wonosobo. Kali ini saya berada di Imogiri, Yogyakarta, masih di Jawa Tengah. Dan kali ini kita akan lanjut perjalanan lagi hari kedua. Hari kedua menuju ke kota Dieng Wonosobo. Nah, sebelum perjalanan, karena ini tadi habis senam dan habis nginep di homestay rumah bahagia. Nah, saatnya kita membahagiakan perut kita karena tadi kita belum makan. Nah, di depan itu tanya ada soto legendaris ya, soto legendaris. Karena mengapa legendaris? Karena kata teman saya, mulai teman saya kecil sampai teman saya sudah besar, sudah menikah, dan sampai sekarang sotonya juga masih ada. Nah, itu pasti legendaris seperti itu, dan semoga rasanya tidak berubah. Soto apakah itu? See you, kita lihat. Urusan makan sudah, sekarang urusan makannya si Adivi. Adivi harus minum lagi. Kali ini saya mau pengisian yang ke berapa ya? Kedua kali ini. Nah, kedua kali ini di Adivi ini biasanya ngisi sekitar 70.000 ya. Jadi kalau penunjuk arah bensin saya tinggal 2 strip, itu biasanya saya ngisi 70.000 biasanya sudah full. Jadi sekitar berapa ya? Sekitar 7 liter kalau nggak salah ya, fullnya ADV ini. Oke, perjalanan kali ini nanti kita akan saya jelaskan di berikutnya setelah ini. Baik, rute perjalanan kali ini saya mulai dari Imogiri ya. Imogiri menuju ke Purwakarta ya. Nah, dari ke Imogiri saya langsung lanjut nanti menuju ke ini, dan kita melewati jalan yang lurus sekali. Ini adalah jalan bypass Dendles. Nah, mungkin bagi teman-teman yang punya pengalaman, jadi highway lurus sekali. Tetapi nanti bagaimana keseruannya, lurus terus. Kalau di map ini lurus terus, dan apakah ini saya baru pertama kali ini ya lihat map lurus ini, dan apakah nanti 160 cc masih bisa ngatasi ya untuk motor ADV ini. Dan nanti pertama kali kita tujuannya adalah di SMA 2 MAN 2 Kebumen. Nah, itu MAN 2 Kebumen, karena kita masih ada agenda di sana. Setelah MAN 2 Kebumen, kita lanjut lagi perjalanan menuju ke salah satu rumah teman kita yang ada di daerah Kebumen, tepatnya di Purwakarta. Gimana keseruannya? Ikuti perjalanan saya kali ini dari Imogiri menuju ke Purwakarta. I don't really know what comes next. I'm just doing my best
by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. What comes next? I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Oke, ini ada yang menarik ya setelah lika-liku perjalanan dan pada akhirnya kita sampai di wah, asik ini. Baru pertama kalinya saya melewati terowongan yang sangat agak panjang. Nah, di mana tempatnya? Ini berada di Yogyakarta. Di bawahnya apa namanya? Airport Yogyakarta yang terbaru. Apa YIA ya? Yogyakarta International Airport. Nah, ini dia bawahnya. Wah, sudah kayak terasa di luar negeri deh. Gelap, sayang ya GoPro saya langsung kalau gelap langsung seperti ini, tapi kan masih kelihatan ya
Dan saya sempat kaget ya masuk karena belum terbiasa ya, dari terang tiba-tiba langsung gelap gitu, sempat gak kelihatan, sempat ini ya. Wah, ini seru sekali ternyata perjalanan kalau berada di terowongan itu seperti ini. Dan mungkin teman-teman yang sudah sering lewat sini bisa sharing deh pengalaman cerita apa yang menarik di terowongan ini. Ya, setelah itu wah, depan gak kelihatan. Iya, terang lagi. Ya, kita biasanya kan terowongan itu kan sedikit ya. Tadi lumayan lama lah ya, sekitar berapa ya, 2 menitan lah gitu. Wah, ini seru sekali memang kalau kita belum pernah masuk di terowongan yang agak panjang, apalagi di luar negeri kayak apa ya. Wah, seru kali ya. Oke, lanjut ya. Ini masih menuju ke jalan yang bypass yang sangat panjang tadi, ke Dendles tadi. Sahdu sekali sih pemandangannya, suasananya ya, bukan pemandangannya, suasananya sahdu sekali. Walaupun ini di Yogyakarta pinggir ya tentunya, tetapi kalau di daerah Imogiri ya tentunya ini tadi ya, saya nggak tahu daerah apa ini tadi, tetapi suasananya masih sangat sejuk dan sepertinya karena memang masih pagi hari ya, dan alhamdulillah udaranya mendukung. Oke, kita sudah mulai memasuki jalan protokoler ya, jalan nasional. Oke, selamat menikmati. Setelah berapa menit kemudian sampailah kita di Dendles ya, jalan Dendles menuju dari Imogiri tadi menuju ke kota mana, arah ke Kebumen ya, arah ke Kebumen dan arah ke mana, Purwakarta. Nah, seperti inilah kondisi jalannya. Jadi seperti di Malang Selatan ya, kalau saya dari Malang, tapi seperti jalan lintas selatan gitu ya, dan jalannya sangat lurus dan sepi, lumayan sepi, bukan seperti di Pantura ya. Pantura tuh walaupun lurus tapi kadang kan truk, misalnya truk-truk besar. Kalau saya lihat di sini, pengalaman saya ya, memang ada truk-truk besar tapi tidak serame di Pantura. Tapi nggak tahu ya kalau ini musim lagi high season, saya juga nggak tahu. Dan ya seperti ini, dan perlu diwaspadai ya teman-teman, banyak jalan yang berlubang. Nah ini loh bahayanya di Indonesia itu, walaupun jalannya lurus gitu ya, tetapi ya ada aja 1-2 itu yang berlubang. Jadi bahayanya kita nggak bisa
terlalu kencang juga. Ini saya di kecepatan 75, 78 itu, sekitar itu aja. Oh iya, masih ada truk-truk teman-teman, ternyata ramai juga ya. Saya lihat tadi sepi itu mungkin masih di awal-awal. Nah, ternyata juga banyak truk. Nah, itu yang di lingkari-lingkari itu tadi kan banyak berlubang ya. Jadi wah, itu kelihatan ya. Jadi memang harus hati-hati. Nah, apalagi di belakang truk ini kan nggak kelihatan ya teman-teman. Jadi tiba-tiba ada lubang itu, wah seru sekali deh. Tapi memang harus hati-hati. Nah, itu truknya menghindar. Jadi bahaya sekali ya teman-teman ya, kalau ada lubang-lubang banyak gini kita harus berhati-hati. Jangan sampai mungkin kita refleks menghindari lubang, ternyata di belakang kita ada orang yang nyalip. Wah, ya pasti kita celaka ya. Jadi harus hati-hati, pastikan belakang kita nggak ada orang, depan kita aman. Ketika kita refleks menghindar, pastikan kanan kiri belakang kita aman. Jadi kalau dalam konteks darurat ya mau nggak mau kita harus menerjang gitu. Tapi sangat bahaya sekali kalau kita kena lubang kecil gitu ya. Apalagi pelek-pelek bukan jeruji ya, pelek-pelek palang itu kan kemungkinan peyang akan sangat memungkinkan. Dan kita selalu mengkode teman-teman kita kalau ada yang lubang, kaki kanan kita, kaki kiri kita itu selalu mengkode, awas lubang. Nah, itulah standar dalam bertouring. Mungkin teman-teman punya pengalaman touring di sini. Nah, ini saya masih bersama teman-teman dari kampus ya, teman-teman dari murid. Lanjut terus tapi nggak sampai mentok ya ini tadi. Nanti sampai tengah-tengah kita sudah belok ke kanan karena kita mau ke MAN 2 ke Bumen. Jadi ini hari Jumat, jadi kita juga pagi ini agak buru-buru karena acara kita di MAN 2 ke Bumen itu juga sekitar jam 10-an. Jadi kita agak lari lah ini ya, agak cepet-cepet, agak buru-buru, tidak nyantai-nyantai lagi biar cepat nyampe, kira kita ada acara. Ini dia, akhirnya kita sampai pertengahan ini ya. Kita belok kanan, tidak sampai lurus terus ya. Kalau lurus terus itu nanti sampai Jakarta ya, kalau nggak salah, sampai Cirebon sampai ke sana. Oke, kita lurus ya, belok kanan, kita menuju ke Kebumen. Jadi sedikit kota ya, karena MAN 2 ini lebih agak saya lihat di kota ya. Ya tidak terlalu di kota, tapi di kota Kebumennya. Seperti ini, Kebumen, suasana Kebumen. Saya nggak tahu daerah mana ya. Mungkin teman-teman yang asli sini bisa sharing, bisa ngobrol di komen-komen video ini. Dan bagaimana keseruan kami? Jadi kenapa Pak ini touringnya kok mampir ke sekolah gitu ya? Dari pertama sampai sekarang ini kita mampir lagi ke sekolah. Jadi teman-teman, ini kita sebenarnya touring sambil menjalankan tugas ya. Jadi baru kali ini saya touring mendapatkan surat tugas ini. Jadi keren sekali lah bagi saya ya. Sebuah penghargaan pada diri sendiri gitu ya. Hobi yang didukung oleh hobi tapi dapat surat tugas, itu kan keren sekali ya. Ini bagi saya, mungkin teman-teman kalau dari kantor dapat surat tugas untuk touring gitu kan, saya nggak bisa bayangin. Dan teman-teman hobinya touring gitu kan, sangat seru sekali sepertinya. Dan kali ini bersama teman-teman yang kantor yang juga suka touring dan mendapatkan surat tugas untuk menjalankan touring ini. Tapi touringnya tidak sekedar touring ya, jadi touringnya juga ada misi ya. Salah satu misi kita adalah berkunjung silaturahmi ke sekolah-sekolah dan kita bisa sharing-sharing keilmuan kita masing-masing. Intinya gitu. Nah, gimana keseruannya? Mari kita simak video yang ada di sekolah berikut ini. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing.
I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mess. Oke, gimana, seru bukan? I've been making changes for the ages. Setelah kita berkegiatan di sekolah dan setelah kegiatan tadi kita juga sudah Jumatan, karena hari Jumat kita sempat Jumatan di masjid deket sekolah, dan kita nyampe di Banyumas. Nah, kenapa ke Banyumas? Kita mau mampir ke salah satu rumah teman kita yang ada di Banyumas. Nah, nanti kita mampir sejenak karena ini kita udah siang. Kita katanya mau dijamu, disiapkan duren katanya. Nah, ini seru sekali nih kalau udah ngomong duren, ini para bapak-bapak sangat senang sekali. Dan nanti kita siang ini rencananya makan di rumah salah satu teman kita, dan kita nanti setelah makan lanjut beranjak ke Sukaraja. Ya, Sukaraja sih tepatnya, Purwakarta tapi tepatnya di Sukaraja. Purwakartanya besok kali ya, tapi saya baru ingat, jadi kita mau ke Sukaraja nanti. Oke, kita lanjut. Ternyata banyak truk-truk ya. Tadi saya ngomong di depan, saya ngomong nggak banyak truk, sepertinya banyak. Dari tadi saya ketemu truk-truk. Jadi seperti inilah kondisinya. Dan kali ini saya sendiri ya. Jadi ceritanya ini sedikit ketinggalan, ini ada memori ketinggalan ini. Saya ngantuk di sini teman-teman. Jadi ngantuk, akhirnya ada kereta api gitu ya. Saya berhenti, dan saya sengaja berhenti baru nutup gitu loh. Saya berhenti terus ketinggalan gitu ya. Tapi akhirnya ketemu. Nah, ini kita udah makan-makan, ketemu, dan kita lanjut lagi. Saya nggak ke video ya di rumah itu karena udah terlalu capek. Saya nggak sempat mau video. Dan kali ini kita lanjut lagi setelah rehat sejenak. Lumayan lama lah, kita 1 jaman kita rehat sejenak, dan tempatnya asik sekali ya. Di samping rel kereta masuk gitu ya. Dan di pedesaan. Dan terima kasih lah atas sajiannya luar biasa sekali. Makanan-makanan khas Kebumen ya. Apa kemarin ya, lupa saya makannya. Nah, nanti kapan-kapan lah saya cerita tentang makanan-makanan yang khas di Kebumen. Oke, kita kali ini buru-buru perjalanan menuju ke penginapan kita kedua. Jadi penginapan kedua ini bukan homestay, bukan apa, tapi rumah salah satu teman kita punya mbahnya teman kita, katanya masa kecilnya dulu ikut mbahnya, sehingga ini sambil mengantarkan teman kita untuk bernostalgia waktu kecil katanya. Jadi katanya waktu kecil ya tinggal di situ bersama mbahnya. Nah, tempatnya adalah di Sukaraja. Oke, kita jalan lagi. Karena kita masih di Kebumen ya, Kebumen Sukaraja sekitar saya nggak tahu 1 jaman 2 jaman. Nah, ini masih di masih masuk ya, ini belum di jalan utama, jadi masih di jalan-jalan kecil.
seru sekali ya ternyata. Touring rame-rame gini seru sekali, banyak pengalaman yang saya dapatkan gitu ya, saling menghargai, saling memahami, dan itu keren sekali menurut saya. Jadi saya jarang ya touring bareng-bareng yang jauh ya. Saya baru touring itu rata-rata sendiri sebelumnya. Kadang sendiri itu ada enaknya, ada nggak enaknya juga, sama yang touring rame-rame gitu ya, ada enaknya, ada nggak enaknya juga. Jadi semua itu plus minus ya. Kalau teman-teman lebih suka mana nih? Lebih suka sendiri atau bersama teman-teman? Nah, pasti ada plus minusnya masing-masing. Yang terpenting adalah ya keceklongan. Nah, memang harus berhati-hati ya. Jadi nggak boleh kita paksakan, karena motor kita bukan motor khusus ceklongan. Nah, gitu. Nah, ini dia di sebelah kanan itu ada polsek kalau nggak salah. Polsek atau polres itu lupa saya. Nah, baru kita belok ke kiri arah ke Sokaraja. Lanjut ke Dendels lagi. Saya nggak tahu ini Dendels apa masih Dendels atau bukan, tapi yang jelas jalan utama lagi menuju ke Sokaraja. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life,
all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I Oke, setelah perjalanan panjang kita kehujanan ternyata teman-teman. Mulai di sini hujan gerimis ya. Dan kita sempat berhenti tadi ya. Oke, lurus Cilacap Purwokerto kanan ya, bener ya, arah Purwokerto ya, apa namanya, Sukaraja itu di arah Purwakarta ya. Oke, kita lanjut perjalanan, kurang sedikit nih nyampe. Kita masih nunggu, saya masih nunggu teman-teman ini karena ya biasalah gitu ya, jangan sampai nanti lurus sampai Cilacap nanti kan. Nah ini kita belok kanan, memastikan dulu apakah semua belok kanan. Nah itulah salah satu apa namanya ya, plus minusnya kalau kita touring bersama-sama. Jadi harus kompak ya, jangan sampai satunya belok yang lainnya nggak belok, jadi masalah ini nanti. Oke, mohon maaf ya teman-teman, jadi jaket saya jaket apa, kamera saya kena air. Tapi masih oke lah gitu ya. Ini kita sudah nyampe di Sukaraja teman-teman. Jadi Mas Eka depan itulah, masa kecilnya Mas Eka. Oke, makanya di depan tahu jalan daerah sini. Katanya dari sini udah ingat katanya. Tadi jalan-jalan besar tadi nggak ingat katanya. Wah repot ini. Oke, sepertinya sebentar lagi nyampe. Dan seru sekali ya, di sini tuh masih banyak lahan kosong gitu. Saya dari hari ini tuh saya perjalanan ini banyak melihat tanah kosong ya, hamparan-hamparan tanah luas gitu ya, daerah Kebumen, daerah Imogiri kemarin itu memang sepertinya masih banyak lahan luas ya. Kadang kalau hidup di Malang tuh kayak sudah nggak ada lahan luas gitu ya, tapi kalau kita keluar sedikit aja sudah sangat banyak sekali lahan luas. Dan akhirnya teman-teman kita nyampe, ketemu gorengan lagi dan kopi lagi dan canda tawa lagi bersama teman-teman. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Kita akan istirahat di sini, besok lanjut menuju ke Dieng hari ketiga. Terus berkarya dan salam bahagia. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset.